السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، اليوم إن شاء الله ندي معكم صفحات 180 و 181 من كتاب المدرسي Les apprentissages en français. إذا فلنبدأ. lecture d'action يعني قراءة القواميس. lire un poème d'une manière expressive يعني اقرأ البيت الشعري بطريقة معبرة. l'avion هي الطائرة. l'avion au fond du ciel clair. الطائرة في الجزء السفلي من السماء الصافية. se promène dans les étoiles يعني تتجول وسط النجوم. tout comme les parcs à voile يعني مثل القوارب الشراعية. vont sur la mer تذهب على البحر. c'est un moulin des anciens sages يعني إنها طاحونة من العصور القديمة. qui soudain a quitté le sol وفجأة تركت الأرض. et qui par-dessus les villages après le vol وكذلك سكان القرى أخذوا الرحلة هم كذلك. les oiseaux ont peur de ses ailes. الطيور تخاف من أجنحتها. mais les enfants le trouvent beau ولكن الأطفال يجدونها جميلة. ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut إنها طائرة ورقية بدون خيط مرتفعة للغاية. ندوز الأسئلة. je découvre le poème يعني أكتشف المقطع أو البيت الشعري. observe l'image que représente-t-elle ألاحظ الصورة يعني ماذا تقدم هذه الصورة. إذا نشوفوا الجواب. je découvre le poème. observe l'image que représente-t-elle ماذا تقدم الصورة. l'image représente un grand avion comme un cerf-volant sans fusée qui va sur haut يعني هذه الصورة تقدم طائرة كبيرة مثل الطائرة الورقية بدون خيط تحلق في ارتفاع أو تحلق في غاية الارتفاع. السؤال الموالي. quel est le titre du poème شنو هو عنوان النص أو عنوان المقطع الشعري. le titre du poème c'est l'avion. 3. qui a créé ce poème. من كتب النص. le su de l'arrêt Mardru. تجدونها مكتوبة هنا. هذا هو اسم الكاتب. le su de l'arrêt Mardru. نتابع. de quel document est-il tiré يعني ما هي الوثيقة التي أخذ منها النص. poème mignon pour les enfants قصائد لطيفة من أجل الأطفال. تجدونها مكتوبة هنا. poème mignon pour les enfants. 5. quel moyen de transport s'agit-il يعني على اش من وسيلة نقل كيهدر الشعر. couche la bonne réponse. moyen de transport terrestre, moyen de transport maritime, moyen de transport aérien. واش وسائل النقل البرية ولا وسائل النقل البحرية ولا وسائل النقل aérien الجوية. وبالتالي الجواب الصحيح moyen de transport aérien. où se promène l'avion أين تتجول الطائرة. الجواب l'avion
se promène dans les étoiles. الطائرة تتجول في النجوم. À quoi est comparé l'avion dans la première strophe؟ بماذا قورنت الطائرة في المقطع الشعري الأول؟ L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. يعني قورنت ب les barques à voile. نكتب l'avion comparé à les barques à voile. الطائرة قورنت بالقوارب الشراعية. L'avion comparé à les barques à voile. Qui a peur de l'avion؟ من يخاف من الطائرة؟ Les oiseaux ont peur de les ailes de l'avion. الطيور تخاف من أجنحة الطائرة، وبالتالي الطيور تخاف من الطائرة. جواب رقم 8. نتابع. Pourquoi les enfants n'ont-ils pas peur de l'avion؟ علاش الأطفال تخافوش من الطائرة؟ Parce qu'ils le trouvent beau. لأنهم يجدونها جميلة. Mais les enfants le trouvent beau. Mais les enfants le trouvent beau. يعني هاي في النص. À qui est comparé l'avion dans la dernière strophe? À quoi est comparé l'avion dans la dernière strophe? بماذا قورنت الطائرة في المقطع الشعري الأخير؟ L'avion comparé à grand cerf-volant sans fusils dans la dernière strophe. الطائرة قورنت ب طائرة ورقية كبيرة بدون خيط. قورنت بالطائرة الورقية الكبيرة بدون خيط. j'étudie la forme du poème. يعني أدرس شكل المقطع الشعري. Combien de strophes compose le poème؟ شحال من فقرة كتكون منها هاد لو بويم؟ نشوفوا الجواب. Il y a 3 strophes compose le poème. 3 فقرات يتكون منها لو بويم. هناك 3 فقرات يتكون منها لو بويم. De combien de vers est composé chaque strophe؟ يعني شحال من آية كاينة في كل مقطع شعري؟ والجواب il y a 4 vers composés chaque strophe. يعني توجد 4 آيات يتكون منها كل مقطع شعري. Les vers ont-ils la même longueur؟ Les vers ont-ils la même longueur؟ واش هذوك الآيات عندهم نفس الطول؟ Les vers n'ont pas la même longueur. Les vers ما عندهمش نفس الطول. آيات ما عندهمش نفس الطول. لاحظوا بأن الآيات ما عندهمش نفس الطول. يعني هذه الطول ديالها حتى لهنا، وهذه حتى لهنا، وهذه طويلة وهذه قصيرة، يعني ما عندهاش نفس الطول. سؤال رقم 14. Souligne de la même couleur du vers qui rime. يعني أطر بنفس اللون على الآيات التي لديها نفس القافية. L'avion au fond du ciel clair. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. إذا الآية الأولى l'avion au fond du ciel clair.
والآية الثانية se promène dans les étoiles يعني ماشي في حالها tout comme les barques à voile هادي بحال هادي se promène dans les étoiles اللي تنتهي بالزيتوال وهذه تنتهي ب à voile وبالتالي عندهم نفس القافية. L'avion au fond du ciel clair vont sur la mer هادو عندهم نفس القافية يعني هادو أثرنا عليهم بنفس اللون وهادو أثرنا عليهم بنفس اللون. وكذلك هنا c'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol يعني ماشي بحال et qui part dessus les villages après le vol. qui soudain a quitté le sol بحالها عندها نفس القافية مع après le vol. و c'est un moulin des anciens âges عندهم نفس القافية مع et qui part dessus les villages. Les oiseaux ont peur de ses ailes mais les enfants le trouvent beau. Ce grand cerf-volant sans vaisselle يعني هذه عندها نفس القافية ديال الآية الأولى. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Ce grand cerf-volant sans vaisselle mais les enfants le trouvent beau qui va si haut يعني نفس القافية عندهم. نتابع. Je dis bien le poème. Découpe en syllabes مقاطع الصوتية. L'avion au fond du ciel clair sous مقطع صوتي sous promène dans les étoiles marque les pauses يعني لاحظ الوقف. c'est un moulin هناك وقف. des anciens âges وقف. qui وقف. soudain وقف. a quitté le sol وقف. lis en respectant les liaisons. اقرأ باحترام الروابط. c'est un moulin C-T-U تقرأ tin T-U-N مع D كتقرأ tin. c'est un moulin هذا تسمو روابط. des anciens âges S ou A za les oiseaux S ou O ou A كتقرأ زوا. les oiseaux ont peur de ses ailes A-L كتقرأ مع الS ses ailes.